Okay, next is point F is the focal point or focus. So focal point is the real if a concave or converging mirror. Focal point is virtual, is a convex or diverging mirror. For example, focus point tu duduk dekat mana? Okay, macam ni lah. Kalau contoh dia real, dia duduk kat depan lah. Okay, sebab kita nak lukis ray diagram ni memang bergantung kepada fokus, titik fokus. Okay, so tak apa, yang tu nanti you akan tengok lah. Titik fokus ni sebenarnya dia adalah dekat sini lah. Contoh jarak daripada C kepada F. Selalunya F dengan C ni beza dia 2 kali 2 lah, 2 times. Okay, tapi fokus ni just titik tempat di mana fokus perlu labelkan sebagai capital F. Okay, next contoh dia macam ni lah. For concave mirror, nampak tak focal length dia duduk depan cermin, front of the mirror. Okay, dekat bahagian yang kita panggil reflecting surface. So untuk convex mirror, focus point dia duduk dekat belakang, means that dekat bahagian yang silver layer, iaitu bahagian yang legap tu, duduk kat belakang. Macam tu lah dia assume that untuk focal point bagi convex ataupun focal point bagi concave. Alright, so this as you know juga, because a point where the incident ray is parallel converge after reflection on the mirror, so the focal point is real. Okay, maksudnya nampak tak dia punya ni, lagi satu dia adalah converging, menumpu. Okay, menumpu. So that's why kita panggil dia for concave mirror, the other names is converging mirror, sebab dia punya sifat adalah menumpu. Okay, for convex mirror, a point where the incident parallel ray seems to diverge. Nampak tak dia mencapah. Okay, from a point behind the mirror after reflection, so its focal point is virtual. So because dia punya case adalah diverging mirror, convex mirror nama lain dia adalah diverging mirror, so sifat adalah diverge. Okay, diverge. Untuk convex mirror dia adalah diverge, so its focal point is virtual. Tapi yang ni tak apalah, kalau tak faham pun just macam nak lukis sahaja. Okay, focal length. Okay, focal length ni adalah small f. Dia adalah length, jarak daripada pole kepada fokus. Pole kepada fokus is focal length. Pole kepada C dia adalah radius of curvature. So ini maksud nilai jarak dia. Okay, so next is the sign convention for focal length. Bagi concave mirror, the sign is positive. For convex mirror, the sign is negative. As you know that in this chapter, the sign of symbol tu sangat-sangat penting. Kalau you salah masuk, they will get the wrong answer. Okay, so dekat sini juga you kena take note where the focal length F adalah ada beza sikit. Dia kata distance between pole and focus point. Macam saya cakap tadi, pole and focus point adalah focal length, and then dia ada relation dengan radius of curvature, di mana nilai radius of curvature adalah 2 kali ganda focus length. Okay, focus length 2 times of focal length. Sebenarnya radius of curvature is 2 times of focal length. Kalau nak cari focal length, radius of curvature you divide by 2. So ni adalah valid untuk spherical mirror only. Spherical mirror saja, lens you tak boleh guna konsep ni sebab dia tak sama. Okay, next is ray diagram for spherical mirror. Ray diagram is defined as the simple graphical method to indicate that the position of the object and the image in the system of the mirror ataupun lens. Okay, so we have 3 principal ray that we can usually draw. Okay, so ray 1, ray 2 and ray 3. Kalau ray 1 dia adalah parallel to the principal axis. After reflection, passes through the focal point of a concave mirror or appear to come from the focal point F of a convex mirror. Panjang kan? Okay, tak apa. So, kita tunjuk sikit. Okay, so for example, okay, I have the black line here. This is principal axis. This is a example for concave mirror. And then I place the object here. Okay, the object here, for example, the object distance U, means that U ni adalah jarak daripada objek to a pole, dia adalah U.
Okay, U ni saya kata dia larger than R. R tu adalah center of curvature. Masih ingat? Dia adalah jarak antara pole kepada point C kat sini. Ni adalah R. Jadi kalau U dia lebih besar daripada R, maksudnya U kena duduk lebih besar daripada point C. So saya letak kat sini lah. Okay, I place the object here because the nak U is larger than R. Okay, so kita akan start lukis ray diagram. Okay, kita lukis ray satu dulu. Dia kata parallel to the principal axis after reflection passes through the focal point. Okay, parallel to the principal axis. Okay, maksudnya this principal axis kan. From object ni you tengok colour merah. Dia parallel to principal axis. Okay, sampai situ Okay, buat anak panah. And then stop here. Dia kata reflect. After reflection passes through the focal point. Reflect lah sebab dia cermin kan. Okay, reflect and pass through focal point sampai bawah. Okay, stop. Ni ray 1, the red one. Okay, next ray 2, dia kata passes or directed towards the focal point F and reflect parallel to the principal axis. Maksudnya from object you passes or directed towards focal point F. From object towards focal. Okay, sampai situ nampak tak? Dia lalu dekat F. Okay, jangan lupa anak panah. And then the reflect parallel to principal axis. Ni principal axis maksudnya kena parallel. Okay, dah dapat 2 ray. Okay, sebenarnya 2 ray pun dah cukup dah. Mana intersection berlaku antara ray 1 and ray 2, kat situlah image akan form. So nampak tak image form dekat mana? Kalau contoh saya tulis, ni adalah front, ni adalah back. So kalau kita nampak objek duduk dekat front sebab you belajar dalam case you sekarang syllabus you, objek you adalah duduk di depan cermin saja. Objek you mesti real. Kecuali you belajar nanti 7.2 spherical surface, baru dia lain sikit lah. Tapi untuk mirror dengan lens ni, konsep you belajar adalah objek you sentiasa real. Objek you real. Jadi objek duduk di depan cermin. Okay, bila image ataupun intersection between two rays kita buat tadi tu, ada image form. So image pula duduk same side object, maksudnya duduk depan juga. Jadi dia obey kita panggil hukum pantulan lah. Pantulan ni maksudnya dia kena pantul. Kalau dia pantul, objek dengan image tu duduk sama tempat, dia adalah real lah. Real. Okay, so kita tengok dulu ray ketiga. Nampak tak? Image pun duduk dekat front of the mirror. Okay, ray 3 passes or directed towards the center of curvature and reflected back along the same path. Inilah yang saya buat colour biru. Pass through C and patah balik dekat tempat yang sama. So dia ada 2 anak panah macam ni. Jadi yang ini saya jarang gunalah. Kalau perlu baru saya guna. Saya suka guna yang colour merah dengan colour hijau. Yang tu lagi jelas untuk saya nampak. Okay, jadi kat sini dia kata at least any 2 ray for drawing the ray diagram. Cukuplah sekadar 2 ray yang you guna untuk cari intersection between these 2 rays. So dekat situ image will form. Okay, setelah ray diagram, so kita tengok pula pada karakteristik of the image. Okay, image duduk depan cermin, front of the mirror. So dia adalah real. And then nampak tak dia terbalik daripada objek, so dia adalah inverted. And then dia kecil, size dia kalau kita ukur dia less than this one, so dia adalah diminish. And then the form between point C and F lah. Okay, so selalunya yang 3 ni lah yang penting. Dia form dekat mana tu based on lukisan lah.